صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نمشي لافوغي دو بانكو اللي هي القلب ديال مدينه ابيجان في كوت ديفوار وهاد الزياره غادي تكون هي الاولى ديال هاد لافوغي، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وبقاو معايا دابا تقريبا 7 ديال الصباح. يلا غادي نمشي الطريق، كاينه واحد لا سورتي مع تقريبا مع 7:30. كنتمنى نكون في الوقت. نورمالمون في ابيجان كيكون لومبوتياج بزاف. اليوم السبت كتكون القضيه مرخوفه شويه في الصباح، تقريبا واحد الطراجي ديال 6 كيلومتر كندير فيه شي 40 دقيقه مع الصباح. ملي تيكون لومبوتياج هنا ديال بزاف. تكون سايق في كوت ديفوار ديما دير اتونسيون، حيت كتكون غادي حتى كطيح في شي حفره على غفله. ولكن صراحه البنيه التحتيه تطورات بزاف. هو الفراق، هو اللي نعسو الفراق، هو الفراق. Dans 800 mètres, restez à gauche à l'embranchement pour continuer vers autoroute du Nord. Restez à gauche à l'embranchement. الطبيعة تبارك الله في الكوت ديفوار، زعما ديك الخضورية اللي عطاهم الله الجنة. درت لها فوت اسمحلي. فت الدخله ديال البارك، كاينه واحد الحفره في الطريق الخراجه غادي. عندي الزهر واقيلا، انا كنقول راني معطل، ولكن بانوا لي راهم مجموعين في الدخله. على الله نكونوا في الوقت يا ربي يا ربي. هذه هي الدخله ديال لو بارك ناسيونال ديال بانكو. Bonjour monsieur. Dans 500 mètres, faire demi-tour. Ils n'ont pas encore commencé? Ok, merci. Stationner, derrière la voiture qu'on doit stationner là. C'est à côté du drapeau là? Oui. Ok. على الزهر، حيت نورمالمون غادي يبداو مع 7:30. دابا تقريبا 57 دقيقة جينا في الوقت، جينا معطلين ولكن الحمد لله. Prendre à droite sur autoroute du Nord.
Ok. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. عندك غاد. Dans 500 mètres, faire demi-tour. وحنا راه وصلنا. يلا بقاو معايا. صورة جماعية مع لي بارتيسيبون ديال الراندوني. À cette randonnée, une petite précision, c'est une activité à la fois récréative et sportive, mais elle n'est pas compétitive. Donc c'est pas la peine de courir ou bien quoi que ce soit, chacun va à son rythme. Pour ceux qui ont les masques, c'est pas la peine de les garder parce qu'après ça va vous étouffer. Nous sommes en pleine nature, donc il n'y a pas de risque en tant que tel. Maintenant, si vous pouvez garder et que ça ne vous gêne pas, vous le gardez. Mais je vous conseille de le retirer quand on va commencer. Allez, bonne randonnée à tout le monde. Attention, il y a la fille dans la Sainte-Anne là. La Sainte-Anne, ah si, j'ai ça, pardon. تقريبا قسموا على دو جروب باش يدخلوا الغابة حيت الناس لي بارتيسيبون كثار دونك هنايا لونطري ديال الغابة. اختاري مود ديك اللي فيها ديك الوردة. شو الغابة ديك الأغنية ديال هزي عينك ديال الغابة. مزيان دابا حيت حنايا نبداو حنا مع هادو وباش يوصلوا علينا. عند واحد الفراشة شفتو. كنا واحد البلاصة كاين عندنا هنا. Donc je veux que mon pied soit gros comme toi. Oui, comme ça c'est fini. Maintenant je suis l'évolution du fruit. Donc à chaque fois je dois passer pour voir si la forme ou la taille me convient. Maintenant je coupe le fruit. Ou bien je limite. Maintenant, si après mon vœu que je voyage, la manière que le fruit va grossir,
C'est comme ça la partie du corps, de mon corps qui souhaite grossir aussi va grossir. Voilà. Donc, il y a des gens qui payent transport ici, à Abidjan, ils vont à Thiébissou pour ça. Ah, là-bas, tu es du sou. Oui, c'est réel, je ne m'amuse pas. Voilà. Est-ce que les fruits sont comestibles? Voilà, voilà. Maintenant, l'application, voilà, pas de contact. Maintenant, c'est pour les femmes. Là, pour amoindrir les mastites des seins, on écrase le fruit et la pâte, on met sur les mastites du sein. Les mastites, c'est le bout du sein. Quand c'est trop gros, on peut faire diminuer avec les fruits de la viande. Les fruits, ouais, pas comestibles. Oui, on peut consommer. Mais généralement, les fruits, ceux qui font de l'élevage des bétails, ils mélangent les fruits avec l'aliment qu'ils donnent aux bœufs pour faire grossir les bœufs. Maintenant, les bébés prématurés ou bien les bébés qui ne sont pas mal formés, on prend aussi pour les laver et ça améliore le gain de leur. Détaillé, pour voir les chiens manger. Oui, ils ont pas l'autre là-bas maintenant, tu peux dormir. Ah bon? Ça coûte un peu, c'est 90 ans, mais ça va. La vie est chère. Tu dors et puis le matin tu te réveilles, un chien posé qui a dormi à côté de toi. Et puis tu vis tes chiens. Tu t'entends pas, hein? Et puis tu as tes bras, il y a poil. Ça, ta camarade qui a ta clé, qui est dans. Elle a payé. Il a la même doigt que toi. Il a la même doigt que toi. Tes doigts sont plus longs. صافي Oui. Oui, oui. Ouais. يسرح لهم هاد الشجرة هادي سميتها جونغو. Avec d'autres espèces comme les irocos, le processus est très long. Ça peut mettre même des siècles pour pouvoir tuer les irocos. Voilà. On peut avoir un truc dedans. On n'a pas. Non, peut-être qu'on met en pratique en fait. Faisons du django. هاد الشجرة جونغو. Qui est filmé? Il c'est environ 7 gigas de vidéos. شوف هاد الشجرة تبارك الله كي دايرة. هاد الشجرات سميتو كيقولوا لهم جانغو. هاد الشجرات اللي دايرين بحال هكا شوف هادي عاوتاني كيف C'est Django aussi. Ici, c'est le Nyangon.
Nyongo. Mais le nom scientifique c'est Taricia utilis. Taricia. Utilis. Donc c'est des espèces qui développent les racines contreforts. Donc on a plusieurs types de racines. On a des racines de chasse qui poussent dans les zones marécageuses et les racines contreforts généralement qui poussent sur des sols sableux ou appauvris. Voilà, des sols sableux appauvris. Donc ces espèces se maintenir, c'est des racines contreforts qu'elles développent. Mais en forêt, les chimpanzés se servent des contreforts pour communiquer. Lorsque vous entendez le cri d'un chimpanzé en forêt, c'est qu'ils ont vu un braconnier ou un homme ou bien un serpent. Et commence à frapper ou... Voilà. Mais lorsqu'il frappe, Ah, ok. Les chimpanzés qui بقاو يضربوا بحال هكاك فاش كيشوفوا شي حد غريب généralement c'est pour désigner un nouvel itinéraire. ولا ضربوه بهذه الطريقه اللي دار دابا بحال Le كيقولوا chemin لك que nous واحد avons الطريق emprunté جديده. doit changer. Donc pour véhiculer ce message, le mâle dominant va frapper le contrefort. Donc tous ceux qui sont derrière, une fois ils entendent, ils comprennent déjà le message. Donc cette technique, on appelle le tambourinage. 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 C'est parce que dans les eaux, il n'y a pas de contrefort que les chiens tapent leur poitrine. Généralement, en forêt, ils n'ont pas besoin de leur poitrine. Même s'il n'y a pas de contrefort, ils tapent simplement le tronc. Donc, c'est ce à quoi on assiste ici. Donc, ici, on a une famille de chimpanzés qui fait près de 40 individus. Donc, par moment, vous pouvez les croiser. Maintenant, lorsque vous les voyez, ils vont vous intimider. Voilà, ils prennent des bois, ils viennent vers vous. Mais quand vous voyez, vous avez peur, vous allez penser qu'ils veulent pousser. Et vous prenez la fuite et ça les amuse, ils sont derrière vous. هذه قال لك لي شامبانزي الا شافوك وجاو عندك وشافوك هربتي كتهرب بحال كيبقاو يلعبوا معاك كيسحبوا راسهم راه كيلعبوا معاك كيبقاو تابعين. Lorsque vous voyez les chimpanzés, c'est de s'arrêter et les observer. Vous arrêtez et ils s'arrêtent. Tant que vous n'avancez pas, vous pouvez faire 2 heures de temps. Mais une fois que vous avancez, ils rentrent en forêt et vous continuez. Mais avant de traverser là où ils sont rentrés, il faut aussi avoir un gros cœur. Il faut un bon cœur parce qu'ils vont pousser des grands cris. Très effrayant. Voilà. Il faut frapper pour qu'ils viennent. Oui, il fait le message. واحد لو بوان دو راسومبلومون واحد اخر واحد النبته عاوتاني قال لهم كتكاد. هذا النبته ديال هذه الشجره هذه تياكلها. نسول لكم على السميه ديالها. اجي انا نجيب لكم السميه. Ça s'appelle comment la plante? Carapa procera. Carapa. Ok. سمعتوا السمية؟ كرابا. كرابا. شوف بانت لي هاد النبتة دايرة بحال هادوك كليبات عواوي اللي كنا كنلعبو بهم فاش كنا صغار. فاش كانت كتنوز الشتا نيت كنمشيو كنلقاو هادو في الربيع. مي هادي عملاقة، هادي ديال الغابة الاستوائية. سبقوني. حنا داخلين ورايا لي كات ديال لي زورغانيزاتور. صراحة اليوم كانت المشاركة كثيرة الناس. Le nom c'était quoi là?
هنا هاد البلاكة ديال وايلد شامبانزي فاونديشن ديال الفونداسيون ديال لي شامبانزي دو لا فوغي. يعني هاد الغابة هادي فيها لي شامبانزي، وهي سي اون ريزيرف بور لي شامبانزي دو لافريك دو لويست. هادشي كتوصل لشي بلاصة كتلقى راسك بوحدك والجروب سبقك، كتبدا تسمع شي اصوات غريبة تحس بالخلعة. هنايا وصلت لواحد البلاصة ديال لي زيليفون، لكن ما كاين حد الساعة ما بانش زعما شي حاجة، شي إليفون. لي زيليفون C'est une espèce appelée communément amont. Donc, c'est la noix qui est là, c'est comme de la noix de cola. Lorsque vous marchez, parce que vous avez des sinusites ou des maux de gorge, des rhumes, il y a le gaz qui rentre jusqu'au cerveau. Et si vous êtes enrhumé, peut-être vous marchez ça, les minutes qui suivent, la rhume disparaît. Il s'appelle comment ça? Bilkozia coriacea. Bilkozia. بالكوزيا. Oui, Il coriacea. s'appelle Bulcosia. Oui. كوزيا. Coracea. هذا واحد الفويك سميتها بالكوزيا. قالك مزيانه لاغيم، مزيانه للغران الراس، قال لهم مزيانه حتى الكورونا. هما الناس بداو كياخذوها. Elle ressemble aux noix de l'avocat. Ah non, non. Non, كتبان لي دايره بحال البذره ديال لافوكا. C'est épicé. سي دايره بحال لافوكا مي هو قال ماشي افوكا. C'est épicé, hein. شوفوا الناس كيفاش تجمعوا عليه باش ياخذوا هاد لو فروي. يلا وصل عندنا الجروب دابا ديال الجروب الثاني ديال لا غوندوني، حيت غادي وكنتصور تناخد الصور والله عرقت في نص الساعة الأولى. فاش كتكون غادي في الغابة كتوصل لواحد البلاصة كتلقى تقريبا مظلمة، حيت الشجر ملاصقة على بعضياتو، كتزيد شوية عاد كتلقى بلاصة بحال هكا وفيها شوية ديال الضو، من بعد ديريكتومون كطيح في الشجرة. صراحة انك تدخل شي غابة في المناخ الاستوائي شي حاجة اللي زوينة بزاف. على حساب البروغرام بلي فيها واحد كاين ترافيرسي ديال واحد لو ريفيير. نتمنى ما تكونش القضية صعيبة، ما يبقاو معايا غادي نصورها لكم. واحد الغارة وما ديالهاش وسط التراب. كان قربنا الصورتي ديال الغواحش، هي الطريق هذه بحال فايت دايزين منها.
تقريبا هاد الغوندوني فيها شي 10 13 كيلومتر على حسب ما قالوا الجيد. هذا واحد الجروب اخر يمكن يلاه داخل. هذا واحد الجروب اخر يلاه داخل. Bonjour. Elle est en train de prendre. La voleuse. Bonjour. Un chape s'imposait. هادو جروب دابا يلاه هنايا كيجيو الناس مثلا في لي ويكاند. هنايا لي زاماتور ديال السبور هذاك تيكون عندهم واحد الطراجي اللي محدد. اما بالنسبه اللي كيديروا الغوندوني كيدخلوا شويه وسط الغابه. اما بالنسبه اللي كيديروا السبور عندهم واحد الطراجي كاين 5 كيلومتر وكاين 10 كيلومتر كيداروا فيه حتى لي كورس. يكونوا داك لي ترايل حتى هما تيداروا هنايا. المهم واحد الطبيعة اللي زوينة بزاف وكتستحق الزيارة صراحة. هادوك جدوع هادي الشجر اللي كنا كنشوفو في الصغر طارزان كيتعلق فيهم. سمعوا الأصوات ديال الفراخ. بدلت الرجعة راجع في الكاتكات.
جالسين الدراري الصغار الوسط. C'était le jour on est parti. وصلنا دابا، خرجنا من لافوري، تمشينا تقريبا شي ساعتين لداخل، وفاش رجعنا مع هاد السيد الله يجازيه بخير، رجعنا في الكات ديالو. كنتمنى يعجبكم الفيديو من الداخل ديال لافوري بانكو كاول فيديو كنديرو، وتهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم.